اینقدر حقارت داشتنامتی نویسنده نمیشه پگه چی میگو دلم باتم میسوزه برو کو یک کسی دیگه گفته که بیزور شدم ای همین داشتنام و حقارت کردن بیزور شدم حقارت نمون این همین بابا همین یوتیوب نمیره همین حقارت کرد ای ابو جهل بعدی اینقدر داشتنام حقارت میکنی ما چیه این هستم تمام جو گام میزنم ما توجیک هستم مسلمان هستم من دفاع دین و مذهب و وطنم یک چیز دیگه ده یک چیز دیگه یک خطلونی گفتگی یک خطلونی سایت اینترنتی خطلونی برادر من این روز نوار کردم این دفعه کو نواری جست که میکنم برای تو جست که نوارد میکنم صدقه نامی خطلون شوی صدقه مردمی خطلون شوی تو ای نامی خطلون ترا باید دجال بنویسن دجال سایت اینترنتی دجال بنویس چیکار میکنه فقط نوارهای فحش و فاحشگی مرا فقط لسیدن فقط لیشتن فقط این همین یگم چیرا وای میکنه نوار میکنه لسید یه پدرت بیا نگم در روز جمعه چی یه بمر با روز تو خی بیا که باسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران امروز روزی سیدی جمعه است روزی سید الایام است روزی حجی مسکینو است خب امروز رو با شما تبریک و تهنیت میگم و هر یک بنده مسلمان هر یک انسانی که دعوای مسلمانی میکند باید ای سحر تیاری بیند برود غسل کند خب تمامی سال کارهایی که باید اجرا کنیم ای سال رش فشه سال تازه کردن ناخن را گرفتن موهای زیادتی را گرفتن آبوزی کردن بعد خب خوشبویی کردن که مسواک دندان رو شستن همه به شما معلومه که باید همین کار را اجرا کنیم روزی سیده روزی جمعه روزی حجی مسکینه کسی که قوت و توانایی ندارد میرود یعنی که ثواب حج میگیرد با این را داملای شیرین سخن میگن بسیار خوب میگن من همیشه میدونم همچون بابا با شما خیلی توصیه میتونم خب من که ذوق و شوق نوار کنی دارم البته نوار میکنم خب چی گفتنی هستم وقتی که ما باید سوی سول مسجدهای جامعه مسجدهای جامعه خونی میریم باید سبحان الله الحمدلله الله اکبر استغفرالله گفته بریم تسبیح بگردونیم و صلوات بفرستیم با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد اللهم صل علی محمد و علی آل محمد اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلوات ها بسیار هم با داملای شیرین سخن میدونم باید بریم برای که ما مسلمانیم ما امید داریم شیطان امیده ما با امیدیم با امید چی؟ با امید جنت الفردوس که الله پاک ما و شما را وعده کرده پس من در شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های یوتیوب من میبرم کم کم همچو بابا سخن میگم برای چی شما را قهر میکنم آیا که شما مسلمان باشید ما حق گپ زدن نداریم به این خیلی که من نه یک ژورنالیست که خوندگیم به این خیلی که نه من یک پلیتیکایم به این خیلی که من نه یک سیاستمدارم به این خیلی که من نه یک دملویم حق گپ زنی ندارم این سوال به شما حق دارم چنین فهمیش و دانش ما گپ میزنم برای همین شما اگر مسلمان باشید برای چی گپ قبیح مینویسید مسلمان باشید فکر میکنیم که تو گپ قبیح مینویسی که فکر میکنیم که هم ایمان ضعیفه ایمان نداری یا خیلی همون خیلی حقارت ها و دشنامه میتین که اصلا ایمان در وجود شما نیسته من اینم خیلی پرگنوز میتونم شما دارم ایمان نداریم نخواه یا بابا رو اینقدر دشنامه حقارت کنیم
ки аслан шумо дашнома ҳақорат мекунед. як ҷо шунида будам ки и ҳамааш ба суни шумо мегардад. мадане вақте ки ман хаб кардам сукут кардам ку и ҳамааш ба шумо бармегардад. ӯ қадар нафрат дорӣ, ӯ қадар мисол мада мисол тамошо кардан намехоҳӣ, хай листоваташка бирава. чӣ қа ҳақорат мекунӣ? номаи аъмолта нависонда мешава хиёма ҳақоротет. ҳар як сухан нависонда мешавад. ҳар як нафаси гирифтагии мо ки ҳисобӣ боша, пас ту ин қадар ҳақорат дашномети нависонда намешавад. нависонда мешавад. пага чӣ ҷо мегӯ? дилам ба ту месӯза гумроҳ. дилам ба ту месӯза. ту гумроҳ ҳастӣ. ту ҳамин боборо ку як каси дига бо гуфта ки безор шудам, ай ҳамин дашному ҳақорат кардана безор шудам, ҳақорате намон. и ҳамин бобо ҳамин ютуб намеравад. ҳамин ҳақорат карда. яъне ки ҳамчу абуҷаҳлам чунон ҳам нафрат дошт, чунон ҳам мегуфт ки мега муҳаммад мегӯ муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мисол ба суниш мебор мегуфт ки ту ҳамин мегӯ санг буборо дар сари ман мега санг буборо мара нест ки мега агар ҳамин ту ҷодугар набошӣ, ҳамин ту вай набошӣ сер ҷоду ки мекунӣ ту мисол домло мекунам ки ман ҳамин хамедон бифаҳам, ман ишора кардам ту ша бифаҳам. ту абуҷаҳла баъди ин қадар дашном ҳақорат мекунӣ, ман чие ин ҳастм ман. чӣ қадар дашном ҳақорат мекунӣ мара? ин ами рӯзи саиди ҷамъа мега ки дарсои тарбиявӣ гапои тарбиявӣ, гапи ман тарбиявӣ неста. як бобо охи ман ҳамин қадар дониш дорам, ҳамин қадар сухан мекунам, ин қадар гап мезанам. ту мега ки ту ман мега безор шидам, ин қадар ҳақорат чӣ мекунӣ, ман ютуб намерам. ман намерам ютуб охи хотири ҷамъ, ту гуноҳ ҷамъ накун бахта. ман намерам мегум ку ман намерам, ман гап мезанам. фаҳмидӣ? охи чӣ хеле мардиме шумо. хай баъзе одамо камитар менисанд, боз занг мезананд ки бобоҷон бахшиш мо сол баъзе вақт душман ҳақорат кардем, душмон кардем шумо. ман мегум бахшидам, сразу мегум бахшидам, таваккал ба Аллоҳ. ман нафрат надорам. ман ҳеҷ қадар нафрат надорам. ҳеҷ қадар ягон ответам наметавонам. ман ҳамчи як бобо, ман тоҷик. ман ин намеҷадам хел гап мезанам, дар любоҷо мерам гап мезанам, гиҷодам гап мезанам. ман рафтам дар ҳамон лахта центрам хел гап мезанам. охи ман дар тамоми ҷо гап мезанам. ман тоҷик ҳастам, мусалмон ҳастам. ман дифоъ ай дину мазҳабу ай ватанам мекунам. ман фахр мекунам ки ман тоҷик ҳастам. шумо чӣ тоҷикитонро пас мезанед? оё ту наворо мекунӣ? як чизи дига, як чиз дига, як хатлонӣ гуфтагия, як хатлонӣ сайти интернети хатлонӣ. бародар, ман ин рӯз навор кардам. ин дафъа ку навори жостки мекунам барои ту. жостки наворот мекунам. фаҳмидӣ? ту буро инами телефонои ман хати буро бугӯ бобо инам хела. ту тамоми ҳамин ту чӣ хеле яким ки блогер аҳсан ба ӯ блогер мегӯ ки сайти интернетиша муаррифӣ мекуна, суратша мемона, гап мезанем хел. ту ай пушти бе хатлонӣ нависондагия, садқаи номи хатлон шавӣ, садқаи мардуми хатлон шавӣ. ту ай номи хатлоне тура бояд даҷҷол бинависанд. даҷҷол сайти интернети даҷҷол бинавис. фаҳмидӣ? ин қадар мардуми хатлон, ин қадар мардуми чи ба мо занг мезанад, ту ном мебар, ту ҳамун нома ту ҳайф карда. чӣ кор мекуна? фақат наворҳои фаҳшу фоҳишагӣ мара, фақат лесидану, фақат лиштану, фақат инами ягон чира вай мекуна, навор мекуна, мепартоя. биё ман қатита гап занам. ту ягон малоикаи ки ту олё ягон гуноҳ надорӣ. ту аввалаш ки биё ман туро жостки бад нақапам. просто аввал қатита ман суҳбат кунам пушти экран. ин дафъарам муҳлат додам ба ту. ин дафъарам муҳлат додам. рӯзе мераса ки ҳамин ту агар набуро қатима ҳамин наворҳои фаҳшу фоҳишагита бас накунӣ, ҳамин пас дадани ман. ту бачанди мара пас мезанӣ ки ман терминатор хел мехезам гап мезанам. чӣ пас мезанӣ мара ту? чӣ пас мезанӣ? ина ба буромада гап задаиса ту пушти экран инами қақша мебуро. буро номрои ма да занг зад, ман қатиту гап занам. рӯзе мераса ки ҳарди маву тураку рӯзе мераса ки боам шермардои ватан рӯпарӯ мекунам, бо ошти медорам ман. агарам ки рафтам бигирад. биё нагум ту чӣ мегӯй ту мара ин қадар шантаж мантаж мекунӣ? баса як бор гуфтӣ баса. бахшиш бобоҳо ҳам хел асабӣ мешаванд. бобоҳо ҳам асабӣ мешаванд. ба сини соли бобоҳо бирасем, баъд сухан кунем. бахшиш ман ягон гапи қабе гуфта бошам. ин дафъа агар мо хатлонӣ даҷҷол агар набурояд сайти интернетиш мир ба рӯзот мир